Okay, welcome back to our literary analysis class, and this time we will discuss about the last approach or last theory about literary analysis, and this time we are focusing on pragmatics approach. Okay, so let's discuss about this one. Okay, so the first thing I want to show you is this picture. What do you have in your mind when I show you this picture? Yeah, this is an American flag. I got this from internet. This is the creator. This is an American flag, and then here we have US abuse of Iraqi prisoners, and this is an American actually representing one of the previous president of America, and he says it'll take more than a strong detergent to get this stain out. Yeah, this is a stain, noda, and then the noda has a writing on it, US abuse of Iraqi prisoners, dan dia bilang it'll take more than a strong detergent to get this stain out. Now, what do you understand about this phrase and this phrase? Do you have something in your mind? Okay, so that is pragmatics approach. Actually, pragmatics approach is approach that is focusing on the reader or the listener of a literary works. Maksudnya, ya, this one is focusing on the readers or listeners. Jadi berbeda dengan yang the previous theories. Kalau mimetic is copying and pasting, and then we have objective, seeing the literary as a literary, and then this one we have sebelumnya we have an expressive one, focusing on the creator, and this one, the last one, kita fokus kepada readers, kepada pembaca or listeners atau orang yang mendengarkan karya sastra itu. Bagaimana kita memahami karya sastra depends on who are the listeners and who are the readers. Okay, let's check it out more. So this is explanation. So ada 3 setidaknya yang terlingkupi dalam pragmatic approach. The first one is pragmatic approach is an approach that views literary works as a means to convey certain goals to the readers, such as educational goals, religious, morals, or other goals. Jadi simply we can say that pragmatic approach is seeing literary works itu sebagai alat to deliver a meaning, to deliver a message to the readers. Entah message-nya adalah educational, religious, or other goals. Ya, jadi karya sastra dianggap sebagai alat untuk menyampaikan something. Bagaimana memahaminya tergantung kepada readers. Okay, the second one is pragmatic approach is the approach of literary study which emphasizes study of the role of the reader. Jadi dia fokus kepada pembaca. Kalau yang ekspresif adalah kepada penulisnya, maka pragmatics fokusnya adalah kepada role of the reader. Dalam hal apa? Accepting, understanding, and living literary works. Jadi kalau di teorinya mereka mengatakan karya sastra itu it is like artifacts. Jadi seperti artefak yang benda mati. Jadi terserah orang memaknainya seperti apa. Karena pragmatik ini fokuskan kepada the readers, bagaimana mereka memahami sesuatu. And then the third one is pragmatic approach is an approach that views poetry, dia fokus ke dalam puisi, something that is built to achieve certain effects. Jadi tadi 1, dia digunakan untuk menyampaikan sesuatu. 2, dia fokus kepada pembaca untuk melihat si karya sastra yang dianggap sebagai artefak. Dan yang terakhir adalah karya sastra itu menurut pragmatic approach adalah sesuatu yang dibuat untuk achieve certain effects, jadi menimbulkan efek pada pembaca. Misalnya pleasure or teaching or educational effects of the other effects. Jadi bagaimana perasaan orang ketika mereka membaca sebuah karya sastra. Apakah kemudian marah? Apakah kemudian feeling blue or something like that? Nah, itu yang kemudian menjadi tujuan utama dari sebuah karya sastra menurut pendekatan pragmatik. Ya, to conclude all, intinya adalah pragmatic approach itu fokus kepada pembaca,
bagaimana mereka menilai dan menghidupkan sebuah karya sastra. Dan dalam karya sastra itu ada pesan yang memang ingin disampaikan oleh the writers, tapi tergantung kepada pembaca bagaimana mereka menangkap meaning yang didapatkan. Okay, so one way to see the meaning within one's language in the literary work is what we call metaphor. Ya, luas sebenarnya, tapi kita akan pragmatic approach, tapi kita akan ambil salah satunya. The first one is the metaphor, dan ini yang akan kita bahas kali ini. Metaphor is a figure of speech which makes an implicit, implied or hidden comparison. Jadi intinya metaphor adalah comparison, perbandingan between two things that are unrelated, tidak nyambung sebenarnya, but share common characteristics. Tapi they have the same characteristics. Okay. In other words, a resemblance of two contradictory or different objects is made based on a single or some common characteristics. Intinya, kita menggunakan sesuatu untuk menggambarkan hal yang lainnya. Okay. Let's go to the other one. So when we are doing this analysis, hati-hati when we are meeting metaphor, and then the other one yang mirip is the simile. Metaphors, bedanya adalah metaphor develops a comparison which is different from a simile. Salah satu contoh yang sangat jelas when we are comparing this one adalah we do not use like or as to develop a comparison in a metaphor. Ya, jadi misalnya there is a word, she is like a moon. She is like a moon. That is not a metaphor, that is simile. Jadi in metaphors kita tidak menggunakan serupa seperti sebagaimana or jenisnya. We don't use this one. Jadi when we are using metaphor, we just say it. Ya, jadi yang satunya tadi bilang she is like moon, she is like the moon, sorry. That is simile. Metaphor says she is my moon, she is the moon. Ya, kita langsung mengatakan dia is bla bla bla. Jadi tidak menggunakan kata like or sejenisnya. That is metaphor. The question is why metaphor? The first one is using appropriate metaphors appeals directly to the senses of listeners or readers, sharpening their imaginations to comprehend what is being communicated to them. Ya, jadi kenapa dalam sebuah karya sastra itu ada metafor dan kenapa harus menggunakan pendekatan metafor kita memahaminya? Because it helps us to sharpen our imagination. Ya, jadi ketika we see a metaphor inside a literary works, our brain itu akan langsung bekerja, karena itu akan lebih mudah membuat kita lebih mudah memahami, karena dia membandingkan something that is easy to understand to something that is difficult. Yang kedua adalah it gives a lifelike quality to our conversations, jadi and to the characters of the fiction or poetry. Jadi when we are using the metaphors, tidak ada rasa kaku when we are reading the literary works. It flows like it is alive. Yeah, it is like a living things. That's why kemudian pembacanya enjoy the literary works. Metaphor is also ways of thinking, offering the listeners and the readers fresh way of examining ideas and viewing the world. Nah, inilah kemudian alasan ketiga kenapa kita menggunakan metaphors. Dan remember, ini pragmatik, dia fokus kepada listeners dan readers. Dengan menggunakan metaphors, itu adalah it's kind of fresh ways of examining ideas. Jadi lebih menyenangkan, lebih fresh ketika kita viewing the world melalui the story or the literary works. Okay, the next one. Here we have the examples of metaphors. Calling a person a night owl or an early bird. Or kadang-kadang ada yang bilang life is a journey. Life is a journey. These are the examples of metaphors. Jadi orang kita sebut sebagai night owl or kita sebut sebagai early bird, itu adalah metaphors untuk menggambarkan seseorang. Ketika kita mendengar the night owl, and then our mind itu akan bekerja lebih baik understanding the meaning. Daripada kita menjelaskan kata per kata, kita gunakan saja metaphor. Karena this one is going to be much easier to understand. That's it. Or life is a journey. Jadi orang sudah punya bayangan journey itu apa, dan itu adalah perbandingan dari si life itu tadi. Okay, the next one.
is my brother was boiling mad. Ya, daripada kita menjelaskan marahnya seperti apa, and then we are saying boiling, mendidih. It means that person is too angry. The other one is the assignment was a breeze. Kita mau mengatakan mudah, tapi mudah is a very simple way. Tidak cukup untuk menggambarkan begitu mudahnya. And then we are saying the assignment was a breeze. That's it. The other one is it is going to be clear skies from now on. Padahal we're not talking about the sky, right? Tapi clear skies are no threat and life is going to be without hardships. Tidak ada lagi kesulitan. That's why we are saying clear skies. The next one is the skies of his future began to darken. Padahal future itu tidak ada terang or gelapnya, but we are using this one as a metaphor. This one has a deeper meaning. Dan inilah alasan kenapa kemudian we need to use metaphors, entah untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain ataupun untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. The other one is her voice is music to his ears. Yeah, as we can see, this implies that her voice makes him feel happy, and this one makes the sentences more lively. That's it, yeah. Okay, now let's check an example on how we analyze metaphors in literary works. I take this one, metaphors in Harry Potter. The first one is Harry Potter and the Sorcerer's Stone by J.K. Rowling. Di bagian yang Sorcerer's Stone, di sana ada bagian in the novel, Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice as usual amount of neck, which came me very useful as she spent so much of her time craning over garden fences, spying on the neighbors. Ya, ini ada contohnya. Dia mengatakan bahwa Mrs. Dursley itu craning over garden fences, spying on the neighbors. Ya, dia tidak berbicara menjelaskan panjang lebar yang seperti apa, bagaimana kelakuannya tentang tetangganya. Dia gambarkan saja dengan menggunakan craning over garden fences. Ya, ini penjelasannya. That's it. Nanti you can pause this video and then you can read this one, ya. The use is the writers is using this one sehingga perasaan pembaca itu bisa lebih hidup dan bisa lebih memahami. That's why he is using the metaphors. Contoh metaphors yang lain adalah in Deathly Hallows, bagian Harry Potter and Deathly Hallows, di sana ada ketika Snape menggunakan mantra, and then he says expecto patronum, from the tip of his wand burst a silver doe. Ya, rusa jantan. Kenapa kemudian yang keluar dari ininya dari tongkatnya adalah rusa jantan? Di sini dikatakan bahwa the doe represents all the Snape saw in her. Maksudnya di ibunya Harry Potter, Lily, the grace, strength, and beauty. Tiga ini ada di dalam doe. Itu menempel pada hewan yang namanya doe, or ya rusa yang punya tanduk banyak itu. Ya, ini seandainya dia menggunakan, ketika dia menggunakan expecto patronum dan yang keluar adalah naga misalnya, it is not going to describe his feeling to Harry's mothers. Sehingga ketika orang membaca ini, mereka kemudian wah ternyata there is something yang mau disampaikan bahkan dalam bentuk sihir yang keluar dari tongkatnya. The other one is the Harry Potter and the Half-Blood Prince. Salah satu kemudian metaphors juga dibuat dalam bentuk karakter. Salah satu karakternya adalah Luna. Ya, dari teori tersebut dikatakan salah satu karakter dari bukunya, dari novelnya dikatakan one of the characters is Luna. Nama lengkapnya Luna Lovegood. Kenapa harus Luna? Ketika kita menonton filmnya, misalnya atau kita baca novelnya, kita tahu bahwa Luna adalah a kind of strange, aneh. Tapi itulah yang kemudian digambarkan memang dari metafor dalam nama Luna itu sendiri. Ya, Luna itu secara meaning, secara kata, the meaning is moon, and the moon is a mythological sign of madness. Makanya kalau kita tonton kemudian karakternya memang agak sedikit aneh.
dan itu kemudian disesuaikan lagi dengan namanya menjadi Luna. Bayangkan kalau misalnya orangnya agak aneh tapi namanya adalah Mary misalnya, it's not going to feel lebih mendalam, right? Ya, karena Mary adalah nama normal, tapi ketika itu adalah Luna sebagai sign of madness, kemudian dia lakukan lagi dengan tingkahnya memang aneh, sehingga kemudian this one memberikan efek kepada pembaca atau penonton yang merasakan benar-benar bahwa karakter Luna itu memang sangat kuat, dan Luna itu sendiri adalah the sign of madness. Okay, the other one is Buckbeak, sebuah hewan sihir yang kemudian dijadikan sebagai metafor dari salah satu godfather-nya Harry, the Sirius Black, di mana dua-duanya adalah persecuted for crimes, yang bahkan mereka tidak melakukan mereka tidak sengaja melakukan kesalahan. Misalnya mereka memang harus do something tapi kemudian dianggap sebagai bersalah karena melakukan sebuah crimes. Okay, that's it. Jadi when we are saying literary works, di dalamnya kadang-kadang ada dituliskan oleh penulis karya sastra dalam bentuk metafor. Tujuannya itu tadi, pembaca kemudian bisa lebih memahami, bisa lebih meresapi, bisa lebih merasakan efeknya. Dan sederhananya, ketika mereka membaca, mereka tidak merasa seperti membaca sebuah buku, tapi mereka living in the book or living in the literary works. Ya, itu yang namanya pragmatic approach. Now let's go to the last question. Are you ready to analyze a literary work using metaphor? Okay, that's it. If you kalau ada yang kurang jelas, and then you can replay this video. Silahkan diulang-ulang videonya. Nanti kita akan lanjutkan dengan assignment talking about literary work using the metaphor. You can work on your own. You can elaborate everything you have in your mind. Karena fokus dari pragmatic approach adalah pembaca atau pendengar. Okay, I think that's all. Good luck and see you again.